ଆମେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଗହିରଟାରେ ବସିଲା ଛିଡ଼ା ହେଲୁ ଟିକେ ତାପରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଆଇଲୁ କି ଆମେ ଆମରି ଗାଁ नमस्कार जय जगन्नाथ आम देखिए आपंप आउ गए नुआ ब्लग आ जल्दी जल्दी चलते डेरी करवानी जल्दी जल्दी चलते देखा न्यू ब्लग देखिए पूर्व देखो कुणिया आसते आसिक पलि जाऊँ देखो देखो किसी कहूना पलि जाऊँ मुख देखा जाऊनी है ओहो जल्दी जल्दी आसन देखिए अरे अरे आयुष एपटे कौन होचे बे ए आपको जो टमाटो पेस्ट होची टमाटो पेस्ट एटा को मेसिन लागि ना कोन सहज ऊपर मेसिन लागछ सहज पियाज रसुन ओहो पियाज रसुन एंटी पूरा बोटा हिच पूरा ना पूरा कोटा हिच एटा मेसिन दोडा आछि सेथरे एटे पे कोन ए बोटा होची टमाटो हां टमाटो सैला ओहो पूरा पानी गलन टमाटो टमाटो पूरा पियाज रसुन देखो केंदी पूरा टिक टिक हिची हां वा पूरा छुटे छुटे हिची ओ पूरा पखरा ही गला पियाज पूरा आखी पुडलानी जे हेला ना बहुत सहज रे गेला इन पूरा तीनटा ब्लेड पे लागी बड़ा आराम से यूज चिकन गइले जो तीनटा ब्लेड पूरा अलग आलू तरकारी कर आलू ओ कहले आलू तरकारी आलू दम कर सब ओके ओहो से जोकु एबे कोन तेल पड़ी छ ना नाली करा होची केमदी ना चिनी आग पकई देली हां चिनी दा कलर दे हबन ना दे हबन कि चिनी नाली नाली हला परे लूण पानी छाड़ी ले स्लाइड के लाग जना पड़ला लाल से जे सामने को कलर करा आ जो प्रोडक्ट मिलची ए कलर बोली सेटा दरकार नै जो कलर मिलुची सेटा दरकार नै आलू कोटा हिच ना घर काटी कुटी अंडे टिके टिके देबो सानो गोल आन देबो हां आ मु जाउची आनते बे आलू पेटे आलू पेटे कोटा हिच हिची एटा आलू आसीला आलू साइज टमाटो टमाटो को जरा टमाटो से साइड रख दे आ पेटे पेटे रोसी होतला आ पेटे मा पेटे कोन होची बड़ा कपड़ा सब चिरा होचे पड़छि तो बाहर ओहो आकु एबे बड़ा बड़ा भी सब सुटियो जाला एतक चिरा हिची ना चिरा हिची सेपट उछा हिची बड़ा आउ एटा तो आम क्रिकेट खेला पे एटा बंधा हितला आ एटा अछि बारी जे बाड़ हितला तयारी ओई तू लिचू लगे दी तळे आछू हां तळे थई जे की कुदी देबा हां की कुदिबेनी नाही तम को माछ बेपार लागि जाइछो हां बेपार होत तले गति मासरे ना गोटे बेपार होची सेमती हो सेमिति सेते बेपार नाही हां आज काली जो एमती एबे देखंतु रात्रि एबे रुटी एबे बेला चलची एबे मैं एबे को रुटी होबो ना परोठा होबो जी रुटी तो प्राय तो रुटी एबे आज रुटी होबो रुटी संतुला एबे तो एथरा रुटी और संतुला होची आ सेठी हाथ लउची रुटी चलची ना रुटी आ रुटी केटा हेसलानी तू आइची हाँ बा पूरा वर्षा आड़े पकाउची आड़े पूरा अंधार हाथ आज फटका है मु चकटी पानी बाबा को अटा चकटी फटका है केमदी चुली रे दीपर जो रोसी करथि आले दम डालथि हां सेती गेले देखो छिटी गेला जी हाथ फटका गेला अब आउ तो बसचंदी हो एबे खाइबा होजी रात्रि रे होजी रुटी आ संतुला हो जाईची आज खाइबा राति खाइबा पाइगा हां बारीटा करथले भय लागनतला मते भय लागुतला रात्रि तो मु तो टोटली भय नै राति 12टा गोटे भी सगर बारीडी पळेबो तमे पोता तो भय लागियोनी हां मते एई घर इधर डर लागजी घर भीतर लगदी ना खाइबा लाइन टा कटिले लाइन टा कटिले भय लागियो ना खाइबा होची रुटी संदा ये को संदा चकड़ दोसी सब परिबो ना परिया गोटा रहले भलो न पाटी ताको गोटा गोटा रहले भलो ताको गोटा गोटा लगा देची हो चकड़ी खाइयो सी चकड़ी खाइयो हमर लंका करबो चकड़ाइछो तमरा लंका पुणी चकड़लो भारी राग खाउछ हां जोडे लंका चकड़ाइछो ओ से बड़ा टेस्टी लागुथो जे मु तो राग खाउनी राग को आ लूण अधिक भी खाइबिनी मोर माने मेडिसिन खाउछ बोली आ तम आइरन खाइ गोडी बेडी बेडी हां
ନିଦ ତ କେତେବେଳୁ ଶୋଇଲଣି? ମଶା ଫସାକୁ ବଢ଼ି ହେଉଛି କାହିଁକି କ'ଣ? ସେଇଥିରେ ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇକି ଶୋଇଥିଲ। ଆଉ ସେ ମଶା ସକାଶେ ତମକୁ ଶୀତ ଲାଗୁନି? ଶୀତ ହୁଏଗା। ହାଁ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଟି? ମାଛ ମାନେ ଏଠି ପହଁରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାଛଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋଟେ କାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ମାଛ ଆସିଛି। ସାନୁ ସେ ନୂଆ ମାଛଟା କାଇଁ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ଲାଷ୍ଟ ସେପଟ କାଚରେ ଲାଗିଛି ଯାଇକିରି। ମାନେ ଲାଇଟ୍ ପଇଲା ମାତ୍ରେ ଏଇ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ହଁ କ'ଣ କହିଲ? ସେ ଖାଇବେ ବୋଲି ଏପଟେ ସେପଟେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଖାଇବେ ବୋଲି ସିଏ ଆଉ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦେଉଛେ ହେଲା। ତାଙ୍କର ତ 9ଟା, ଆମେ ଆଜି ଏ 9ଟା ବାଜିନି ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦେଲୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ମମି ଏବେ ଦିଅ ପୂଜା ଏବେ ଏଠି କରୁଛି। ଏବେ ଟିକେ ମୁର୍ଜ ପକାଉଛୁ ଟି ଚରମୂଳେ। ଓହୋ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଆଖି ଚାଲିଛି ଅଧା ଦେଇଛି ନା? କଲର ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା କୋଉଥିରେ? ସବୁଥିରେ କଲର ଦିଆନାହାନ୍ତି। କଲର ଦିଆକୁ ଏବେ ଚିତ୍ର ଏବେ ଆଙ୍କି ଦେଉଛି ଏବେ ମୁର୍ଜରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏବେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଯାହା ଅଧା ଦେଇଛି ଆଉ ବି କଲରଫୁଲ୍ ଦିଆହେବ। ଆଉ ଏବେ ଏଠି ମମି ସରିଲାଣି କ'ଣ ପୂଜା ହେଉଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍କା ଅଙ୍କି ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଏଇଟା ଅଙ୍କା ହେଇଛି? ଏଇଟା ଦୀପଟା କରିଥିଲି ଦୀପ ହେଇଛି ଏଇଟା। ଦୀପ ତ ଯେମିତି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଏବେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମର୍ଜରେ। ଓହୋ ଆଦେହରେ ଦୀପରେ କଲର ଦିଆ ହେବନି? କି ବର୍ଷା ଆସିପାରିଲୁ ନୂଆ ଶାଖ ଘର ଆସିଥିଲୁ। ବର୍ଷା ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଅଧଘଣ୍ଟାରେ। ବର୍ଷା ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା, ଘର ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି ସେଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲୁନି। ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇଗଲୁ ବର୍ଷା ଲାଗିଲା ନା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ଓଦା ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଯାଇଛି ଆମ ଘରକୁ ଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ। ଆସିକି ବୁଡ଼ି ହେଇଗଲା ବାହାରିଲି ଘରକୁ। ଚାଲ ବର୍ଷା ଦେଖିକି ପକଉଛି ନା ସାନ? ବର୍ଷା ଦେଖିକି ପକଉଛି ନା? ଦାଇକି ଆସିଲନି ନା କ'ଣ? ହଁ ବା ମୁଁ ବସିଥିଲି ଏଇଠି। ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିଗଲା। ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଆକାଉଣ୍ଟ ବହିଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ସେଇ ବହିଟା ଯାଇକି ଆଣିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ କହିଲି ତମ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ହେଇଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ସେଥିରୁ ନମ୍ବର କରିକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଲା। କେତେବେଳୁ ଓଦା ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଏଇଠୁ ନା ପୁରା ବଜାର? ବଜାର ବର୍ଷା କେତେ ଜୋର ପଡ଼ିଥିଲା। ବର୍ଷା ହେଇନି ହଁ ଏଇନା ଅଚାନକ ମେଘ ଆଡ଼େ ଘୋଡ଼େଇକି ଆମେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଗହିରଟାରେ ବର୍ଷା ଛିଡ଼ା ହେଲୁ ଟିକେ, ତାପରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଆଇଲୁ ଆମେ ଆମରି ଗାଁଠି ବେଶୀ ବର୍ଷା। ଉପରୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆସିଛି ତ ଗାଡ଼ି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ଓଦା। ଆଉ ହଁ ଉପରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆସିଛି ମୁଁ ତ ସେତେ ଓଦା ହେଇନି କିଛି ଆଉ। ନା ଓଦା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ଓଦା ହେଇଛି ଅଧିକ। ବୋଲେ ଇଏର ଖାଲି ଓଦା ହେଇଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା। ଛତା ନେଇକି ଯାଉଛି।